بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستوں نئے لیسن کو سٹارٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ آج کے لیسن میں ہم سیکھیں گے کچھ متضاد الفاظ اور متضاد جملے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اے پریزنٹے حاضر ہے، اے پریزنٹے حاضر ہے۔ اے اسینٹے غیر حاضر ہے، اے اسینٹے غیر حاضر ہے، موجود نہیں ہے۔ نان ڈسپونیبلے، نان ڈسپونیبلے موجود نہیں ہے، اویلیبل نہیں ہے۔ نان ڈسپونیبلے موجود نہیں ہے۔ لوئی نان ڈسپونیبلے کوسٹورا، وہ اس وقت موجود نہیں ہے۔ فاچیلے آسان، فاچیلے آسان۔ ڈیفیچلے مشکل، ڈیفیچلے مشکل۔ questo lavoro è difficile، یہ کام مشکل ہے۔ کمپلیکاتو پیچیدہ، کمپلیکاتو پیچیدہ، جو جلدی سمجھ میں نہ آ سکے اسے ہم کہتے ہیں کمپلیکاتو۔ questo lezione è complicato، یہ لیسن پیچیدہ ہے۔ è contento خوش ہے، è contento خوش ہے۔ oggi lui è contento، آج وہ خوش ہے۔ è triste اداس ہے، è triste اداس ہے۔ è preoccupato پریشان ہے، è preoccupato پریشان ہے۔ è duro سخت ہے، è duro سخت ہے۔ è morbido نرم ہے، è morbido نرم ہے۔ è comodo آرام دہ ہے، è comodo آرام دہ ہے۔ questo materasso è molto comodo، یہ میٹرس بہت آرام دہ ہے۔ questo materasso è molto comodo، یہ میٹرس بہت آرام دہ ہے۔ comodo آرام دہ۔ یا آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں la vita qua è molto comodo، یہاں زندگی آرام دہ ہے۔ la vita qua è molto comodo، یہاں زندگی بہت آرام دہ ہے۔ è crudo کچا ہے، è crudo کچا ہے۔ è bruciato جل گیا ہے، è bruciato جل گیا۔ la pizza è bruciato، پیزا جل گیا ہے۔ arrivato آ گیا ہے، arrivato آ گیا ہے۔ è partito چلا گیا ہے، è partito چلا گیا ہے۔ علی è partito per lavoro، علی کام پر چلا گیا ہے۔ vinto جیت گیا، vinto جیت گیا۔ vincere ہوتا ہے جیتنا، vinto جیت گیا۔ perso ہار گیا، perso ہار گیا۔ perdere ہارنا، perso ہار گیا۔ bloccato پھنس گیا، bloccato پھنس گیا، ٹریفک میں پھنس گیا یا کسی کام کاج میں پھنس گیا۔ bloccato۔ uscito نکل گیا، uscito نکل گیا۔ liberato آزاد ہو گیا، liberato آزاد ہو گیا۔ lui è liberato dal carcere، وہ قید سے آزاد ہو گیا۔ lui è liberato dal carcere، وہ قید سے آزاد ہو گیا۔ amico دوست، amico دوست۔ avversario مخالف، avversario مخالف، جو ذہنی طور پہ مخالف ہوتا ہے یا سیاسی طور پر مخالف ہوتا ہے اسے avversario کہیں گے۔ il nemico دشمن، il nemico دشمن۔ avversario ہوتا ہے مخالف، کسی ایک چیز کا، کسی پارٹی کا یا کسی اور حوالے سے مخالف ہوتا ہے، لیکن nemico جو ہوتا ہے وہ پراپر ایک دشمن ہوتا ہے۔ nemico دشمن۔ مارکو è suo nemico، مارکو اس کا دشمن ہے، مارکو è suo nemico، مارکو اس کا دشمن ہے۔ io apro میں کھولتا ہوں، io apro میں کھولتا ہوں۔ io chiudo میں بند کرتا ہوں، io chiudo میں بند کرتا ہوں۔ c'è speranza امید ہے، c'è speranza امید ہے۔ c'è disperazione مایوسی ہے، c'è disperazione مایوسی ہے۔ c'è paura ڈر ہے، خوف ہے۔
c'è paura, डर है, खौफ है। Io guardo, मैं देखता हूँ। Io guardo, मैं देखता हूँ। Io guardo avanti, मैं आगे देखता हूँ। Lui è cieco, वो नाबीना है। Lui è cieco, वो नाबीना है। Lui non può vedere, वो देख नहीं सकता। Lui non può vedere, वो देख नहीं सकता, यानी वो नाबीना है। Lui è cieco, वो नाबीना है। Lui non può vedere, वो देख नहीं सकता। È educato, बाइखलाक। È educato, बाइखलाक है। È maleducato, बदतमीज़ है। È maleducato, बदतमीज़ है, यानी वो गलत किस्म की तालीम का हामिल है, वो बदतमीज़ है। È maleducato। È mafioso, बदमाश है। È mafioso, बदमाश है। Lui è molto mafioso, वो बहुत बदमाश आदमी है। Mortale, फ़ानी। Mortale, फ़ानी, ख़त्म हो जाने वाला, फना हो जाने वाला। Mortale। Immortale, लाफ़ानी, ना ख़त्म होने वाला। Immortale, लाफ़ानी, ना ख़त्म होने वाला। वो एक ही हस्ती है, यानी खुदा की हस्ती, अल्लाह ताला की ज़ात। Immortale, ना ख़त्म होने वाला, लाफ़ानी। Unico, लासानी। Unico, लासानी, यानी मुनफरिद अहमियत का हामिल, जिसकी कोई मिसाल नहीं होती, जिसका कोई सानी नहीं होता, उसे हम कहते हैं unico। ये भी सिर्फ जो है ये खुदा के लिए ही होती है। Unico, लासानी। Immortale, लाफ़ानी। Unico, लासानी। या आप किसी शख्स के बारे में कह सकते हैं कि जो खूबियाँ उस शख्स में हैं वो किसी और में नहीं हैं, लिहाजा वो unico है, अपनी सलाहियतों के हवाले से, अपने कामकाज के हवाले से। E giorno, दिन है। E giorno, दिन है। E sera, शाम है। E sera, शाम है। Adesso è la sera, अभी शाम है। E notte, रात है। E notte, रात है। Lui è un ospite, वो एक मेहमान है। Lui è un ospite, वो एक मेहमान है। Lui è un viaggiatore, वो मुसाफिर है। Lui è un viaggiatore, वो मुसाफिर है, यानी वो एक मेहमान है। Lui è un viaggiatore, वो मुसाफिर है। Ali è fumatore, अली सिगरेट नोश है। Ali è fumatore, अली सिगरेट नोश है, अली सिगरेट पीता है। Fumatore, सिगरेट पीने वाला, सिगरेट नोशी करने वाला। Ali è fumatore, अली सिगरेट नोश है, सिगरेट पीने वाला है। Tempi buoni, अच्छे वक्त। Tempi buoni, अच्छे वक्त। Tempi cattivi, बुरे वक्त। Tempi cattivi, बुरे वक्त। Tempi cattivi sono passati, बुरे वक्त गुज़र गए हैं। Tempi cattivi sono passati, बुरे वक्त गुज़र गए हैं। Fortunato, खुशकिस्मत। Fortunato, खुशकिस्मत। Lui è stato molto fortunato, वो बहुत खुशकिस्मत साबित हुआ है। Lui è stato molto fortunato, वो खुशकिस्मत साबित हुआ है। Sfortunato, बदकिस्मत। Sfortunato, बदकिस्मत। Lui è sfortunato, बदकिस्मत है। Non trova lavoro, उसे काम नहीं मिल रहा। Non trova lavoro, उसे काम नहीं मिल रहा। या आप ऐसे भी कह सकते हैं उसे घर नहीं मिल रहा। Non trova la casa, Non trova la casa, उसे घर नहीं मिल रहा। Sempre, हमेशा। Sempre, हमेशा। Lui fa tardi sempre, वो हमेशा देर कर देता है। Lui fa tardi sempre, वो हमेशा देर कर देता है। Mai, कभी नहीं। Mai, कभी नहीं। Lui mai dice la verità, वो कभी भी सच नहीं बोलता। Lui mai dice la verità, वो कभी भी सच नहीं बोलता। Nella povertà, गुर्बत में। Nella povertà, गुर्बत में। Nella ricchezza, अमीरी में। Nella ricchezza, अमीरी में। आप इसे ऐसे इस्तेमाल करेंगे, Nella ricchezza lui ha dimenticato tutto, अमीरी में वो सब को भूल गया।
nella ricchezza امیری میں lui è dimenticato tutto وہ سب کچھ بھول گیا nell'uso عیاشی میں nell'uso عیاشی میں آپ اسے ایسے استعمال کریں گے nell'uso lui perso tanti soldi عیاشی میں اس نے بہت پیسے کھو دیے nell'uso lui ha perso tanti soldi عیاشی میں اس نے بہت دولت ضائع کر دی کھو دی qualcuno chiede کوئی پوچھتا ہے qualcuno chiede کوئی پوچھتا ہے qualcuno chiede tuo indirizzo کوئی تمہارا ایڈریس پتہ پوچھتا ہے qualcuno risponde کوئی جواب دیتا ہے qualcuno risponde کوئی جواب دیتا ہے risponde male غلط جواب دیتا ہے یا risponde giusto صحیح جواب دیتا ہے qualcuno risponde کوئی جواب دیتا ہے qualcuno stato zitto کوئی خاموش ہے qualcuno stato zitto کوئی خاموش رہا کوئی خاموش ہے stato zitto خاموش رہا خاموش ہو گیا تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن جس میں ہم نے کچھ مختلف قسم کے متضاد جملوں اور الفاظ کی پریکٹس کی ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر لازمی کریں اور نئے دوست سبسکرائب بھی لازمی کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نئے لیسن کے ساتھ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ حافظ arrivederci addio